भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद श्रीमद महाराज की जय। जय विष्णुपाद सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय विष्णुपाद वैष्णव सार बहुमती जगन्नाथ महाराज की जय। जय श्री गोपाल ठाकुर की जय। जय श्री रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ सरगोस्वामी प्रभु की जय। जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा गोविंद देव श्री राधा मदन मोहन देव श्री राधा गोपीनाथ जी राधा श्यामला राधा शिव राधा श्याम सुंदर राधा ब्रज सुंदर जी। जय श्री राम वृंदावन श्री राम पुरुषोत्तम श्री राम नाथ की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंड जमुना जी की जय। जय श्री गंगा जी की जय। जय श्री तुलसी देवी की जय। जय श्री भक्ति देवी की जय। जय श्री नाम हट्ट की जय। जय श्री सुरभि कुंज की जय। जय सर्वविघ्न विनाशकारी श्री सिंहदेव की जय।
जय हरि बिहारी ब्रजदुलाली शोभानी श्रीमती राधा रानी की जय। जय श्रीमती राधा नंदन बेरा गुरु कृष्णादि लीला की जय। जय नंदन ब्रजनंदन वृंदावन बिहारी लाल श्री वनमाली जी की जय। जय श्री वनमाली जी कला भक्षण रवि भक्षण मधुपाल मधुवर्षण चंचन प्रकाश दिव्य लीला की जय। जय प्रभुर मधुर दिव्य लीला की जय। जय करुणामय श्रीपाद में प्रतिष्ठित गौरी समितिर अंतर्गत सकल मठ की जय। सकल श्रीग्रहगण की जय। सकल सेवक वृंद की जय। जय आज की भक्त की कुमार बर्धमान जिलार अंतर्गत कुमारडीही ग्रामे गुरुनिष्ठ सेवा प्राण भक्त श्रीयुक्त गणतोष रायचौधरी तथा मानसी रायचौधरी भजन गृहे भागवती अनुष्ठान राधा गोपाल जी की जय। प्रभुर मधुर दिव्य लीला जय। प्रभुर प्रभुर मधुर हरि कथा की जय। जय आज के साधु संगे भागवती आलोचना की जय। जय हाट की जय। भागवत भक्त सज्जन बिंद की जय। আমরা সাধুর কাছে হরি কথা শুনবো। সাধু মানে ভক্ত সাধু ভগবত ভক্তায় নতু কর্ম জ্ঞানাদি পড়া শাস্ত্রে বললেন ভগবত ভক্তই হলো প্রকৃত সাধু গত বাচ্য নতু কর্ম জ্ঞানাদি পড়া কর্মী জ্ঞানী যোগী। ঠিক সাধু গত বাচ্য নয়। এরা প্রভু সুখের জন্য প্রভুর কথা বলে না। প্রভু সুখের জন্য প্রভুর কথা আলোচনা করে না। তারা প্রভু সুখের জন্য নাম কীর্তন মুখে প্রভু সেবা করেন। এই জন্য we shall have to be listening from the same devotee. That devotee has been dedicated by the service of God, by the service of Lord Almighty Brahmali Ji. Bhakta sadhu জীবন হল প্রভু সেবায় অর্পিত। তাকেই বলে সাধু। He is only sadhu who has been dedicated to the service of Prabhuji, Lord Brahmali Ji. ভগবত সেবায় অর্পিত ভক্ত অপরকে প্রভু সেবায় নিয়োজিত করতে পারেন। তাই আমরা শুনব প্রভুর কথা, যে কথা শোক মোহ ভয়াপহা। শ্রীমদ্ ভাগবত বললেন শোক মোহ ভয়াপহা। শোক মোহ এবং ভয় চিরতরে বিদূরিত হয় প্রভুর কথা শুনলে। ভক্তের কথা মানে প্রভুর কথা। আমরা ভক্ত সাধুর কাছে হরি কথা শুনব। মহাপ্রভু সাধু সঙ্গে হরিকথার উপর জোর দিলেন। গুরুপাদ বলতেন চোখের সামনে যদি নাম পড়ান সাধু, যদি গাইড না থাকে আপনার গেট থেকে বেরোবেন আর ভুলে যাবেন প্রভুর নাম প্রভুর কথা। চোখের সামনে গাইড ভক্ত সাধু ভক্তরাজ গুরুপাদ গুরু নিতাইয়ের আনুগত্যে যদি আমাদের অনুশীলন হয়, গুরু নিত্যানন্দের আনুকূল্যে যদি ভজন হয়, তাহলে বুঝবো ভজনে কৃষ্ণ সুখে তাৎপর্য নতু সসুখে বা অপরসুখে। ভজনের মুখ্য তাৎপর্য হলো প্রভু সুখ বিধান। প্রভু সব থেকে সুখ হচ্ছে তার নাম কীর্তন। তাই নাগরী আপন দুঃখ সবই মানছি তার সুখ। মহাপ্রভু যথাকৃতি নর্তনে আস্বাদন করছেন সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধিকার সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত বৃষভানন্দিনী ভাব কান্তি নিয়ে আসছেন। কাকে বলে প্রকৃত প্রীতি, কাকে বলে প্রকৃত ভাব। নাগরী আপন দুঃখ সবই মানছি তার সুখ। তার সুখ আমার তাৎপর্য। মরে যদি দিয়া দুঃখ কৃষ্ণের হইল মহাসুখ, সেই দুঃখ মোর সুখ। তাই ভজনে কৃষ্ণ সুখী তাৎপর্য নতু সসুখী বা পরসুখী।
हमरा भजन प्रभु जी का सहारा, प्रभु जी का दर्शन वो रुपया से नहीं मिलेगा, भजन से मिलेगा। भजन कलिकाले भजन ही नाम भजन, एकमात्र भजन तो प्रभु जी का नाम, लॉर्ड्स नेम, chanting Hare Krishna, chant and be happy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram.